مرحبا. إذا دائما مع الوحدة السادسة الأسبوع الأول، هذه المرة مع المكون ديال l'orthographe الصفحة 177. Je complète chacune des phrases suivantes par les mots invariables qui conviennent. إذن عندنا بعض الجمل غير مكتملة، غادي نحاولوا نكملوهم بلي مو invariable qui conviennent، يعني كلمات غير متغيرة. إذن لي مو انفاريابل هما الكلمات اللي ما كيوقعوش عليهم التغييرات على مستوى الكتابة. A il attend son fils à la gare. Alors le mot invariable اللي استعملناه هنا هو la préposition a. ممكن نستعملو كذلك par exemple devant، نقولو il attend son fils devant la gare. B les campeurs dressent leur tente près de la rivière. Donc le mot qu'on va utiliser c'est près. On peut aussi utiliser par exemple à côté. Les campeurs dressent leur tente à côté de la rivière. ولا ممكن نلقاو شي عبارة أخرى، دونك ماشي بالضرورة près، ولكن أقرب الصواب هي près ولا à côté de. C je vais arroser les fleurs car il fait chaud. Donc نستعملنا l'expression de la cause اللي هي car، ولا ممكن نستعملو كذلك parce que. Donc نقولو je vais arroser les fleurs parce qu'il fait chaud. La phrase D je mets les ordures dans la poubelle. Je mets les ordures dans la poubelle. Donc le mot invariable نستعملوه هو dans. L'exercice numéro 2. Je complète chaque phrase par le groupe nominal sujet qui convient. إذن هاد التمرين خاص بالgroupe nominal sujet. Ils sont d'accord avec le verbe. إذن الجروب نومينال سوجي هو المجموعة الاسمية الفاعلة، يعني بحال اللي كنقلبو على الفاعل في الجملة. عندنا لا بروميير فراز prépare leur valise. يعدون حقائبهم. شكون هادو اللي كيعدو الحقائب ديالهم؟ عندنا لو فيرب هو prépare. لي تيرمينيزون هما ENT، يعني ممكن نستعملو لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال اللي هي il ولا elle ديال فيمينا، يعني ممكن نكتفيو فقط بلو برونون il، وممكن نقلبو على شي كلمة أخرى تعوضهم. مثلا نقولو عوض ما نقولو elle prépare leur valise غادي تكون جملة صحيحة، نقولو مثلا mes parents préparent leur valise. Mes parents préparent leur valise. Ou bien mes amis préparent leur valise. Ou bien mes frères préparent leur valise. يعني أي فاعل يكون à la troisième personne du pluriel. B. On plantait beaucoup d'arbres dans cet endroit. Donc le verbe de la phrase il est conjugué au passé composé, toujours avec la troisième personne du pluriel اللي هي il ديال البلوريال. إذا نفس الشيء ممكن نقولو ils ont planté beaucoup d'arbres dans cet endroit. ولا نقولو كذلك les paysans ont planté beaucoup d'arbres dans cet endroit. C. Nettoie sa chambre chaque matin. Donc on a le verbe, c'est le verbe nettoyer, verbe de premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Les terminaisons, ou bien la terminaison est E. وعارفين بأن في le présent de l'indicatif E ممكن تكون مع je وممكن تكون مع elle ديال singulier. هنا ما غاديش نديرو ما نعتبروهاش جو، علاش؟ حيت عندنا سا شامبر، يعني كنهضرو على شي واحد اللي يعني نظف الغرفة ديالو، دونك هذيك سا شامبر تدل على الغائب، يعني ماشي جو. دونك ممكن نقولو il nettoie sa chambre chaque matin. ولا مثلا نقول mon frère nettoie sa chambre ou bien ma sœur nettoie sa chambre chaque matin. D. Ont perdu leur billet. أضاعوا
تذاكرهم. Donc le verbe هنا conjugué au passé composé avec la troisième personne du pluriel. Donc أنا ممكن نكتفي فقط بلو pronom il ولا elle ديال féminin ولا ممكن نقولوا مثلا les voyageurs ont perdu leur billet. Dernier exercice, j'écris correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Donc on a des adjectifs entre parenthèses بين قوسين غادي نحاولوا نأكورديوهم بشكل صحيح. Donc on a la première phrase, je cueille les fleurs qui sont bien épanouies. Donc on a l'adjectif هو épanoui. Donc خصنا نأكورديو مع les fleurs. حيت هذا l'adjectif il qualifie ou bien il caractérise les fleurs اللي هي un nom au pluriel. Donc épanoui هنا غادي نكتبوه ب S. حتى هو خصو يولي au pluriel. حيت قلنا l'adjectif s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Donc أنا les fleurs راه في pluriel إن حتى épanoui خصها تكون في pluriel. B. Les arbres de cette forêt sont fleuris. Donc l'adjectif هو fleurer. Le nom qu'on caractérise c'est les arbres. نفس الشيء بحال la première phrase, les arbres راه في pluriel, l'adjectif راه في singulier. Donc خصنا accorder l'adjectif مع le nom. Donc غادي تولي fleurer avec S. C. Il ne faut pas boire l'eau polluée. Donc l'adjectif هو polluer. Le nom qu'on qualifie c'est l'eau. اللي هي في الأصل un nom féminin. Donc polluer راه في masculin. Donc polluer خصنا نزيدو ليها E باش تولي حتى هي féminin. Donc غادي نكتبوها polluer ب 2 E accent. La phrase D. Dans ce quartier, il y a de jolis jardins. Donc jardin, c'est un nom masculin pluriel. Joli راها في singulier. Donc نفس الطريقة جولي غادي نزيدو ليها اس باش تولي حتى هي pluriel. إذن كانت هذه التمارين بسيطة للتذكير بداك الشيء اللي شفناه خلال الوحدة الثانية من هذا المقرر اللي هو الباكو. حظا موفقا وإلى فيديو آخر إن شاء الله.